Pukang ina mo, ano, saman. Feeling ano makaday, feeling gorgeous, katigo lang narabak ka etchability. Should di magpiniling. Oy, granny! Time first. Budget, time first, day. Oh, wow! Lagupa, uy, na. Yes, naka-escape na tada, yes. So, shut up. Yes, I will be escape right now. So, let's go for the go. Basig na pa silang grandpa. So, gaday, grandpa. Yes! Oh my God! Yes, naka-escape na taday. Naka-escape na tangyan. Yes. And all time. What's up guys? So today I'm back again for content. Basic lang taso ato ang pilitin na tong soft na mag-give up. I not give up because wala lang. So today is normal ratamyam. Ay mag-AC na lang kay para dali ra bitaw day. Okay, so Granny and Grandpa moves bet slower. No creaking floors. Ay, hello, wale. Creaking. Ay, thank you. That's so easy. Wale cracking like and everything. Yes, wala siya crack. Like, guba ilang balay biyam. Pero pag hard mode miyam, ilang balay, Diyos ko, mura dyan gisag pa, o pila ka, dyan skis na ano, chares. Day mo na ta miyam. Wait, ano yung naka-escape? So, amo escape dito karon sa main door. Yes. What about saying? Yeah. Chares. Ay, ano ka ano? Ako making low ang quality. Dapat ako nang high. Like, it's this large. Ay, huy! Ginoo ko kakuyaw. I see you too, kaukutu. Gano'n na yaw. Anong gakuan na yung mga item? Gano'n sa nag-shiny. Diba? Gwapa na kay tanawon si Grandpa ay sagpaog walo ka ano. Tani may stand gun. Ah, perfect! I have this stand gun. So yes. First blood ka ni Grandpa. Yes. You want to death it? You want to death it? Pukang ina mo. Ano? Saman. Feeling ano makaday. Feeling gorgeous. Katigo lang narabak ka etchability. Should di magpiniling. Oy, granny! Time first. Budget, time first, day. Oh, wow! Lagupa, uy, na. Lagot kini nga na bayot. Ay, dugay ko siya ma-pick. Uy, Diyos ko, puya gaba. Ang sarap day. Dito na tanong. Diyos ko. Char. Over. Na para bang. Uy, nanaputan ng mata. Napunta sa iyang balay, Diyos ko. Never man ako matatakot kay granny, oy, o kay grandpa. So, will be stronger person. Being human. Char, man ta. Yak, human? Man, kumyam. I don't like any contact. Char. Saan hala? Sana all may ano. Nang magalag. Sana all may, saan siya eh? Saan gani ni Day? Hanger. O, diba hanger? Hindi pulos na eh. Anong gagit-git ilang balay, Day? Wala na siya. Ay, naputlan sila kuan. Napukor. Ranch. So, is this useful? Main door, tama escape, guys. So, ay, hala, tsaka ka, gani. Anong gatrap, man? Should di ka maging guwapa, ha? Anong mag-trap na si Auntie Granny? Hindi siya guwapa. Should di ka mag-trap, Granny? Hoy, tsaka! Eh, ginuok ko. Ano, hindi ka mailagan niya. Kasi nakauni mo, amok si Celine. Loh, ano sa to, pala. Lagoba lagi nilang balay ay kay naghag lagi ning mga I see you too, nakita na ko imong pahak nga ulo. Diba, pahak kay siya, perfect. Pasabog ang atake mo dyan. Hala, nakakita lagi ka ay. Sana all, Miss Grande. Grand anime. So, ani yun ang trap, guys. Para bitaw dili siya di ka ma-trap or something. Mag-trap na kag weapon naman nawala. Ay, sana all. I see you too, dali. Abli kaya ang pultahang dampa kay makita kag bomba nagbukal-bukal si Mohon nagabli siya. To araw utets bayot. Naigo yung otets jay sa kiato bayot. Ay patay. Over naman sa mo. Ay hala. Langan ang galuya magbiga-biga. Should di magbiga-biga granny kay di makagwapa. Patay nawala na siya. Feeling ano man siya day feeling Ariana Grande. Thanks Taylor. Last fuse. I don't need that. Okay. So useful makaini ang ano, saan ang safe kay?
Safe kay security key maniday. Pagtala. Oh my god, boleh pulos ilang kusina bayot. Sunugan palang ninyo. Oh my god, wala kay pulos. Ay. May meat nga tumyam. So, useful man ang meat. Pero, para ma-respect yung approach para sila tanan pamilyar yun magasakir. Gamitan na to sila. Akalain mo yun. Mapapantubakaw sila ng madalian. Saan may pulos sa ano man na. Handwheel, that's a pretty good. This is a gospel, you know. Weapon kibi. Ipulos to Ginoo ko, Lord. Saman to. Grown ayog ko piling babayi bayot kay. Nagparito ka dara baka day. Naggaming bagong naong niya. Kung sabot kag ka-atch coat des. Ala asang ko adara. My god, it's been a long time lako gadula granny. So yes, we continue your awesome any play and granny. So I will post tomorrow this content and mag-edit pa tamiyam. Kapuya mo ko ma-edit pero go lang. Bakit? Ay, hala! Ang siyanak! Binuo ko, Lord. Utukon, di patay. Tiurok ni Chagod. Asang balam niya? Malagi yung ginata. Hala, asang bala? Over yung giwala. Kabalo ko na siya sa ubos. Ang bala, day. Because kasanayan ko na yan. Diba? I'm smart era version ay. Alam ko na yan, granny. Ayan, si madam. Patay. Feeling virgin man. Basig buak chiniti na siya eh. Asa mo mong asawa ro na Diyos ko pod. Marapag gwapo. Kulang na lang ibugsok. Tiriwar. Patay. Wala na siya na authentic day. Diba like, ay, manipulos ay. Sa gini, helicopter kay. Wala, aesthetic. Aesthetic. Chores. Shuri masakarity. Saan ni boss? Steering wheel, I don't know that. Nito ko mga ano, main door, like, you know, main door, bitang ano, crowbar, useful po tayo niya siya. Kalain mo yun. Nagagamit pati siya sa isang sandalian lang. Need mo na to cutting pliers for use this. And weapon K. Both K, wala man pulos. That's not useful. Pasabogits kay Koday. Aron natin area na grenade. Patay. Hand grenade. Hand grenade. Ayan na grenade. Patay. Sukarap. Kanin pinaka-useful na to. Ay. Kuan man to ni tayo. Main character. Kisa pag mapiling king. Piling main character. Ay, tsaka ba ni Polos die? Ano ako itong giput pala? Sala ka ba? Bakit? Kasi ang pangit. Tas mo nga din na si Granny die. Pabutan dayo na to siya area na grenade. Look at with here. Look at with my phone Granny. Ah, sila tayo. Takot na ba sila papakita sa akin? Kaya, yon tagong-tago talaga ang mga baklatch. Granny, nahadlok na sila, day. Ay, putik. Bayot, ang bakag taas, day. Hindi ka makagwapa, so. Pak, to ara, patay na. Pakong siya nga rin, day. Unsa man to, Granny. Samot kag kamaot, no. Okay. Oh my god, dito makita tagan ng stun gun. Nahahanap na natin ang ating pinaka-the best weapon in the world. Asa man tiyang husband na marag tala? Pukik. Grandpa, imong astawa na parok. Wala lang kahimuon. See you to bitch. Wait lang ha. Maghintay ka lang na maghulat dyan. Ako sa tong kaon akong the best weapon in the world. Ang shotgun. Ang weapon mong pinaka-the best day ka ala, buta ka miyam. Ay, kita lagi kay, patay, sukarap. Iyo, patay. Pak, di ba, main character siya it. Go, pangareho na to si Granny. Hindi siya kagwapahan eh. Di ba, safe kid, this is useful.
Katabi, B. Kagwapa. O, cutting pliers. Ato po siya magamit. Pero, ato sa itong bali ko ng crowbar, day. Sa ato siya, iyo. Ay, puki. Asa mato, day. Tsaka ta. Ginoo ko, Lord. Apito tamayat siya ato, day. Oh my God, I hear Gran is coming me. So, I will be post. Tsaka Manila ang ano. Oh my girl. Mamatay ta pag i-touch mo. Eh, di naman. Diba, Tagalog ba ya? Tagalog ang version natin. Kagwapang brownie nga rin. Uy, saan man siya? Ni, over naman sa blush on niya. Over sa pala blush on. Wala, sobraan na kayo ka sa blush on, day. Yung blush on na puti. Mag-contour pa lang kami, ha. Charis. Get ready with me. Get ready with me. Para magpasarap. Doon sa Eka Beps. Puking inang-inang. Go! Ay, tagtaas. Lain sad. Woo! Are you at a grenade? Asa man ni siya? Ala. Di ba, lagpot siya ut. Hand wheel. Perfect. Perfect. Yes, 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 yes. Wala ka here. Ah! Ah! Oh my God, oh my God, oh my God. Girl, stop calming me. Wait, anong tamag ito? Pablihi ba yun? Ah, ito na kung nabutang gun. Ito nga rin, no? Tara. Pining maot ka, granit. Kasi man to, grampa. Hello. Laban-laban ka, day. Di ka gwapa. Diba? Di siya gwapa, day. So, to siyang pati yun, day, insad. Hoy, piling Miss Universe. Ingrampa siya galit sa kotobangan, day. Wala na ba ka invited? Di na ba ka invited sa ano, day? Miss Gay. Char! Miss Gay! Na para bang nahigda. Katulog sa ngara, miyam. I didn't care of you, Gran. Para di ko sa putong pag matrap ko. Bitch. Amo sinid, ay katong ano, handle. Talang, ay, makalimot lagi ko dayon. Yes! I think maka-escape na ko. So, yes. Mod to na tago. Lavanism. Chares. Shuri maging anak miyam. Shuri karakalakal. Di ba like, this Tagalog? Ay, kailangan tapadlaki. So, go. Kayang-kaya natin hanapin yung padlaki kung nasaan ba yung nakasuksok. Babae, catch. Catch your village. I think nakita na ko ang padlaki. Or maybe. Wala lang din eh. Where's the padlaki? Asan yung tinatago mga poking inang ina nyo? Ayun yung taguing ano B, mga weapon. Safety man, daya. I need to escape right now. Ah, okay. Namatay pa yung Diyos ko. Did ebay, padlaki, diba? Yes! Naka-escape na tada! Yes! So, shut up. Yes, I will be escape right now. So, let's go for the go. Basig na pa silang grandpa. So, gaday grantay. Yes! Oh my God! Yes, naka-escape na taday. Naka-escape na tangyet. Yes. Oh, bayot. Wala na gwapa sa inyo hangaran, guys. So, goodbye. The end. Yes, thank you very much for watching.